Praise the Lord. Hallelujah. Manindog ta maigsoon og ato sugdan kini sa ato mapag-ampo. Amen. Praise God. Amahan, nagapasalamat kami nining tamis nga panaghiusa sa imong balaang Espiritu Santo. Salamat usab Ginoo sa panaghiusa sa imong mga katawhan o ikaw o Diyos nagasaad nga sa diha nga kami magakahiusa Ginoo imong ibubo ang panalangin kanamo. Ang dihog o Diyos mo dagayday gikan sa ulo ngadto sa lapalapa. Praise God. Dihog Ginoo sa kaayuhan sa among mga lawas. Dihog Ginoo sa kalipay sa among makasing-kasing. Dihog Ginoo, hallelujah, sa amo o Dios paglaom diha lamang gayud kanimo. Salamat Ginoo nga ikaw o Dios nagdeklara og kinabuhi alang kanamo. In unity there is life forevermore. Salamat Lord nga dunay kinabuhi samtang kami Ginoo magkahiusa diha kanimo. Tuguti o Dios ganin kabuntagon ang imong mga pulong maghatod o panalangin usab sa amo makinabuhi. Maglig-on kanamo Ginoo. Makatuon o makakaton kami sa angay namong himuon ug buhaton alang sa imong kahimayaan. Lord, among ihatag kanimo ang tanang pasidungog ug paghimaya sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. Amen o amen. Praise God. Hallelujah. Karong buntag ato isguta maigsoon tingali murag repetition ni maigsoon nga mga mensahe pero magkutlo ta og mga mahinungdanon maigsoon nga pahat sa atong pagtuon diha sa kasulatan maigsoon. Atong tema, the role of holding up one arm. All right. Ang buhat sa pagbayaw, holding up one arm. Hallelujah. O hibaw na ta nga kini maigsoon nga title sa or tema sa ato maigsoong pagatun-an ana makita nato maigsoon sa Exodus kapitulo 17 bersikulo 8 ngadto sa 13. Ang unang pakigubat sa Israel maigsoon batok sa mga Amerikanhon samtang sila maigsoon migawas gikan sa nasod sa Ehipto. All right, Exodus chapter 17 verse 8 and through verse 13. Then came Amalek, and these are the descendants of Esau, and fought with Israel at Rephidim. And Moses said to Joshua, choose us out men and go out, fight with Amalek. All right. Unang pakig-away, una ning giyera nga ila maigsoong gisagubang sa nasod sa Israel. Meaning, wa pa sila'y igo nga experience, wa pa sila'y igo maigsoon nga kapasidad aron makigbatok o makiggiyera o mga nasod. So, dili pa maigsoon hanas ang Israel ni ining panahona. Dili parehas karon nga murag maunay gikahadlukan hinuon maigsoon ang Israel. Kung niadtong tungura tungod kay mao palamay paghigawas nila gikan sa yuta sa kaulipnan sa Ehipto, mao nga wa pa sila'y kabangkaagan kaayo kung unsaon pakigubat. Wa pa sila'y kasinatian maigsoon diha sa panggubatan o sa gyera. But anyway, kinahanglan ilang atubangon kining gyera maigsoon nga ilang nasugata sa ilang maigsoon nga katiguman isip nasod. And ang Ginoo maigsoon naghatag og kaalam alang sa kadaugan sa nasod sa Israel. Muto ba mo nga ang gyera maigsoon nato dili ato, ang gyera nato iya sa Ginoo? Hallelujah. Mao na ingon sa Biblia maigsoon, dili imong gyera, akong gyera. Stand still and see the salvation of God. Dunay dagko maigsoon nga mga kasinatian maigsoon kataladman sa makatauhan sa Dios giatubang
sugod pa sa pagkatao maigsoon ni ining panon sa katawhan apan ang Biblia maigsoon nagpadayag nga wa gayud pasagdi sa Dios bisan usa na lamang maigsoon kagutlo ang iyang mga katawhan kung dili ang Dios maigsoon nagpadalipod kanila. Hallelujah. Amen ba? Mausab kita maigsoon dili ta pasagdan o biyaan sa Dios ang atong panggubatan iyang panggubatan. Dili ta dalhon niya sa panggubatan maigsoon nga dili mahimo nga kita dili mo daog. Kay nganuman kay sigurado maigsoon if God is with us, then who can be against us? Atong palakpakan ang Dios. Kung ang Dios kauban nato, kinsa may kabatok nato? O sa laing pagkasulti, kinsa may makabuntog ka nato kung ang Dios kauban nato? Praise God. And so tomorrow he said, I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Kinsay naghatag ini maigsoon nga mga procedure of winning. Dili si Moses maigsoon. Apan ang Dios maoy naghatag kaniya sa pamaagi kung unsaon pagdaog. Matud pa maigsoon kaniya ugma mobarog ako ngadto sa bungtod og uban kanako ang sungkod sa Dios, the rod of God, the authority of God. Kadtong rod of God maigsoon represents the power and the authority of God. Hallelujah. Mao tong sungkod maigsoon ang nagpikas sa mapulang dagat. Ang usa ka dagat maigsoon mahimong pikason ni adtong maong rod. Mao tong rod maigsoon sa dihanggi labay sa tubangan ni Pharaoh maigsoon nahimong bitin, hari nga bitin nga milamoy sa tanang mga bitin ni Paraon. Mao tong rod maigsoon nga sa diha nga yang gitusok kini migawas ang tubig sa taliwala maigsoon sa disyerto. Mao ni ang makagagaho maigsoon nga rod nga nag-uban maigsoon sa mga katawhan sa Dios. Kung niining atong panahon, dili rod of God ang nag-uban ka nato, kung dili ang gahom sa atong Ginoo Jesucristo mag-uban ka nato hangtod sa walay katapusan. Iyang gisaad, and lo and behold, see and behold, I am with you. Amen. I will go with you. Ako magauban kaninyo, dili maigsoon halfway, dili quarter way maigsoon. I am with you all the way. Nguban nato maghuna-huna nga ibutang ta sa Dios sa iri sa atong kinabuhi. Murabag tunga-tunga lang maigsoon sa atong journey sa kinabuhi, diha ra ta ubanan sa Dios. Di na ta maigsoon ubanan padayon sa Dios sa unahan. But I tell you karong buntag maigsoon, gisugdan ka pag-uban sa Dios sa sinugdanan sa imong kaluwasan. Tapuson sa Dios ang pag-uban kanimo hangtod sa baba sa imong kamatayon maigsoon. Di tapasagdan sa Dios. Tomorrow I will stand on the top of thy hill with the rod of God in my hand. In my hand. Ina niyo, in my hand. Naa sa inyong kamot ang gahom sa Dios. Naa sa inyong kasing-kasing maigsoon ang kinatibuk ang gahom sa Dios. Hallelujah. In Christ is the fullness of God. Na ang kinatibuk ang gahom sa Dios kang Kristo. Og si Kristo nagpuyo sa atong kasing-kasing, nagpasabot uban kanato ang kinatibuk ang gahom sa Dios. Hallelujah. In my hand. So Joshua did as Moses said and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to that hilltop. Dito sila, dunay duha na maigsuon ka, dunay duha ka hutong. Ang usa ka hutong dito sa ibabaw, ang usa pud ka hutong dinhi sa ubos. Ang usa ka hutong maigsuon upward, ang ila maigsoong direction, ang usa pud ka hutong dinhi maigsoon sideward, ang ilang direction. Hallelujah. Kadtong dito sa taas paingon sa Dios, pataas ang direksyon sa ilang panggubatan, dinhi sa ubos maigsoon ilang giaway ang tinuod nga panggubatan maigsoon. Ingon sa Bible, we wrestle not against what? Flesh and blood. Amen.
nakig-away ta dili lamang sa unod ug dugo, not only with flesh and blood, nakig-away ta maigsoon dili lamang sa presyo sa atong palitonon diha sa palengke, nakig-away ta dili lang maigsoon sa concern sa atong mga panimalay, sa atong kaugalingong panglawas, kundi nakig-away ta batok sa espirituhanong gahom maigsoon nga karon ana sa kahanginan, nakigbatok sa makatawhan sa Dios against principalities, against powers of this dark world. Doon ay mangitngit maigsoon nga kalibutan, doon ay mangitngit nga gahom maigsoon nga gusto makigbatok sa makatawhan sa Dios. Salamat sa Ginoo. Kaya nga atong gahom, wala lamang dinhi maigsoon sa ubos. Ang atong gahom, ingon sa Bible, we wrestle not only with flesh and blood, dili lamang sa atong kusog, apan kita nakigbatok maigsoon, pinaagi sa gahom o sa ngalan sa atong Ginoo Jesucristo. Hallelujah! Muna ingon sa Biblia maigsoon, every knee shall bow. Pamina mo, every knee shall bow. Mutuo ba mo ana maigsoon? Kung ang yawa dunay tuhod, ang tuhod sa yawa maigsoon mapiko sa ngalan ni Jesus. Gawas kung way tuhod ang yawa. Kung wa na siya tuhod sa ato pamubo-mubo sa gika sa ato, dali na lang pagsikad sa yawa maigsoon. Kung naa siya tuhod, ang Biblia nag-ingon, ang tanang tuhod, apil ang tuhod sa yawa, mupiko maigsoon, ang iyang dila musugid nga si Jesus Ginoo. Mauna ang dako kaayong problema sa yawa maigsoon. Kay bisan sa impierno musulti siya, Jesus is Lord. Amen? Bisan karon maigsoon musulti siya, Jesus is Lord. Kung doon na siya dila, musulti siya, ang tanang dila magsugid nga si Jesus Ginoo, ang tanang tuhod buyukbo ug buluhod sa pangalan sa Ginoo. So Joshua did as Moses said, fought with Amalek. All right. On the ground level maigsoon. But Moses, Aaron, and Hur went up to the hilltop. Verse 11, when Moses held up his hand, Israel prevailed and wins. Pag bayaw maigsoon ni Moses sa iyang kamot, mudaog ang Israelinhon. Mudaog ang makatawhan sa Dios, mudaog ang makristohanon sa dihang gibayaw niya ang iyang kamot maigsoon, gibayaw ang kamot sa leader. Hallelujah. Amen. But when he lowered his hand, the Amalek prevailed. Inig us-us maigsoon sa iyang kamot, mudaog maigsoon ang kaaway. Alright, o sa atong gisulti ganiha, unsa to ang rod maigsoon, iyang gibayaw ang rod sa taas, the authority of God, the power of God, the anointing of God. Sa diha maigsoon nga isaka pa kini maigsoon, mudaog ang makatawhan sa Dios, apan kung maus-us na hinay-hinay maigsoon, mabuntog na ang makatawhan sa Dios. But pasabot ang switch maigsoon, ang indicator, ang gahom maigsoon, wala sa pakigubat sa ubos. Wa magpasabot nga si Joshua maigsoon dito, makig-away, magsigi siya tan-aw maigsoon sa kamot ni Moses kung nabayaw ba. Dili maigsoon. Hallelujah. Amen. Kung dili matud pa dili maigsoon sa diha nga si Moses magbayaw sa iyang kamot uban maigsoon sa rod of God, sa authority of God, sa presensya sa Diyos, Israel, the church, prevailed. Simbahan, kung ang pastor magbayaw pa maigsoon sa ngalan ni Jesus, mudaog ang simbahan maigsoon. Pakpakan daw nato ang Ginoo. Pero bisan unsa kadako sa simbahan, kung ang ibayaw ngalan na maigsoon sa tao o dili lang ngalan ni Jesus, mabuntog na maigsoon ang makatawhan niya nga simbahan. Kita ba mong simbahan nga ang nabayaw maigsoon ang ngalan na sa tao, ang otoridad na sa tao, ang gahom na sa tao, o dili na ngalan o gahom sa atong Ginoo Jesucristo? Amen. Naidaghan maigsoon
nga mga simbahan nga ilang gibayaw maigsoon ang pangalan sa leader sa church. Ilang gibayaw maigsoon ang otoridad maigsoon sa leader sa church. Apan kini duha maggarantiya maigsoon og kadaugan sa mga katawhan nga nagakatigo maigsoon. Apan kining gibayaw ni Moses maigsoon mao ang sungkod sa Dios, ang gahom sa Dios, ang otoridad sa Diyos, ang dihog sa Diyos. Then the church, the Israelites prevailed. And when Moses lowered his hand, the Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy and grow weary. I tell you, wala soon sa iyang kinabuhi. Ingon nga tao, sa iyang prayer, sa Getsemani maigsoon, nag-ampo siya sa Dios. Ingon sa Bible, nag-agas ang iyang mga singot diha sa iyang lawas daw dugo. But pasabot gi-extract maigsoon, mura na gipuga ang iyang kinasuluran nga tungod di ana dugo na hinggawas nga singot sa iyang lawas maigsoon. Dunay dako nga kumbate, dunay dako maigsoon nga gyera sa sulod maigsoon ni Jesus. Kuniadtong tungora, naghangyo siya. Akong giingon maigsoon, tingali mo ito'y pinakaubos maigsoon nga kahimtang sa iyaha maigsoon tawhanong kinabuhi. Mibati siya maigsoon sa magtao nga pagbati. Iyang nakita na daan maigsoon ang kamatayon sa cross. Iyang nabati na daan ang kaulaw maigsoon dito sa cross. Ingon sa Biblia, namatay siya nga hubo. He bore our sins naked. Naked. Natungod ni ana maigsoon nakasampit siya sa Dios og nang iyon, Father, if you will, let this cup of death, let this cup of blood, let this cup of shame be passed away from me. Kung mahimo amahan, ipalabay kining kupa sa ato pa. Very strong siya maigsoon sa sinugdan. Dunay iyang kalig-on maigsoon nga bisan ang yawa magkurog sa iyang atubangan. Pero diining bahina sa iyang kinabuhi maigsoon, naluy-luy na hapit ang iyang mga kamot. Hapit na maigsoon, maubos ang iyang kamot maigsoon, luya na ang iyang mga bukton, na kinahanglan siya maigsoon ug musangga sa iyang bukton sama kang or o kang aaron. Pagligi niya maigsoon, kay iyang gidala ang iyang mga tulo ka mga closest disciple, katong iyang hardcore disciple, Peter, James, and John. Iyang gidala aron maigsoon mo support kaniya. Sila mga supporting rule maigsoon. Doon na sila support rule para kaniya. Gusto ni Jesus nga si Peter, James o si John maigsoon magtabang sa pagbayaw sa iyang kamot kay gikapoy na siya. Pagligi niya maigsoon si Peter, si James o si John nga iyang gidahom maigsoon nga makatabang sa panahon nga luya na ang iyang mga bukton. Nagunsa sila nangatulog. Wala sila'y pakabana. Wala sila'y concern. Bahala ka na niya, Jesus. Wa sila magpakabana. Mahitungod, maigsoon sa kahimtang ni Jesus. Nangatulog sila. Salamat sa Ginoo. There were ministering angels in behalf sa iyang mga disciples. Doon ay nagdasig kaniya maigsoon ni Jesus. Doon ay mga Old Testament saints, si Abraham, si Moses, ang uban pa maigsoon nga mga patriarka sa daang tugon, dito sila sa arena maigsoon in heaven, nagsigi sila, go, 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 Jesus, go! Nag-cheer up sila maigsoon, ilang gidasig maigsoon, aron ma-excite pagbalik si Jesus, hallelujah, sa iyang kusog. Hello? Pagkita na ako, maigsoon sa akong litrato diha sa entrance,
magbalik ang akong kusog. Hallelujah. Butangi pa yung usa dinhi para mutaas pag yun. Pagtanaw na ako dinhi, himbalik ang akong kusog, maigsoon. Kaya nga naman, doon ay supporting rule, maigsoon. Doon ay mga tao nga nagbayaw, maigsoon, sa pikas kamot o sa pikas kamot. Ingon sa Bible, maigsoon, and Moses' hands were heavy. Moses' hands grow weary. So the other men, Aaron and Hur, took a stone and put it under him, and he sat on it. Then Aaron listened, and Hur held up his hands. Si Aaron o si Hur o sa daw, ilang gihawiran ang pikas kamot ni Moses, they held up Moses' hands. Ila may gitukuran ang kamot ni Moses hangtod maigsoon midaog ang makatawhan sa Dios sa paggubatan. Mga muyo ko kaninyo, maghangyo ko kaninyo, palihog maigsoon, suporta ko. Ibayaw, ibakyaw ang akong luyang makamot. Aron mo daog ta maigsoon hangtod mo kanaog ang adlaw sa ato mapaggubatan. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. Nagkinahanglan kog or sa pikas kamot, nagkinahanglan kog Aaron sa pikas kamot. Praise God. Dili mahimo lang maigsoon kang Moses. Wala kang Moses ang sekreto sa kadaugan maigsoon ni adtong unang panggubatan maigsoon sa Israel. Dili kang Moses maigsoon ang garbo. Dili kang Moses maigsoon ang hinungdan sa kadaugan. Apan ang hinungdan sa kadaugan maigsoon was in Aaron and Hur. Amen. Support rule maigsoon. Kamu mga support rule, praise the Lord. Doon ay mga kaigsuonan dinhi nga bisan sa pagtan-aw pa lang, bisan sa inyong pahiyom, igo na nga support rule maigsoon kang Moses o sa inyong alagad. Ang inyong mga gibuhat maigsoon, ang inyong paghatag, ang inyong pahiyom, ang inyong giving, hallelujah, ang inyong pagdasig maigsoon, igo na. Aron maigsoon, malig-on, pagbalik ang naluyloy nga makusog maigsoon sa alagad sa Dios. So they took a stone, put it under him, he sat on it, then Aaron and Hur held up his hands, one on one side and one on the other side, so his hands were steady. Gusto ba mong magpabili ng atong kadaugan sa simbahan maigsoon? Pagpaga natong Ginoo. Kamong dinhi sa pikas maigsoon sa akong tuong kamot, kining kamong dinhi sa wala sa akong walang kamot maigsoon. And I tell you, mudaog ta maigsoon sa panggubatan nga atong giatubang sa kinabuhi. O kining kadaugan sa panggubatan dili lang ako maigsoon. Kining kadaugan sa panggubatan kanatong tanan. Matag usa maigsoon kanato sa atong panimalay, sa atong mga anak, sa atong destiny maigsoon sa kinabuhi. Praise the Lord. Kung nabuntog sila maigsoon at rifid them, I tell you, ang makatawhan sa Dios wa makasulod sa yutang saad. Walay kanaan maigsoon, walay milk and honey kung napildi na daan sila dito sa rifid. Amen. Nagpadayon sila sa ilang journey sa kadaugan tungod maigsoon ni ining pamaagi, mahitungod maigsoon sa supporting rule. Hallelujah. And Joshua mowed down and disabled Amalek and his people with the sword. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 through verse 13. Now also we beseech. This is Paul speaking to the Thessalonians. Mga taga-Thessalonians maigsoon. Iyang gisulti kini. Si Pablo gasulti ni ini. Dili si Pastor Largo. Si Apostol Pablo nagsulti ni ini.
And he said, we beseech you, we urge you, we plead to you. Unsay gibuhat niya, maigsoon, naghangyo siya. Kini maigsoon, way pinugsanay. Simbahan sa Assembly of God, sa Tandag, way pinugsanay. Amen. Wa ko mamugos, way gipugos din himaigsoon. Apan naghangyo ko kaninyo, we beseech you, Paul said, I urge you, brothers and sisters, get to know those who labor among you. What does it mean? It means recognize, acknowledge them for what they are, not who they are. All right. Ayaw i-recognize, ayaw i-appreciate, of who I am. Ayaw, but appreciate, for what I am. Hallelujah. But pasabot, ako instrumento nga pwede ninyo magamit. Dili ko tao, nga mo manipulate ka ninyo. Dili pwede, nga ako maghari-hari, ako mo lord over sa inyo. Walay lording over, wala. But what I am, unsa ko ako magbalantay kaninyo. Ako empleyado ninyo. Kamu akong mga amo. Magpaabot ko sa inyong sugo kanako. Magpaabot ko unsay akong serbisyo nga ikahatag kaninyo. That is what I am. Dili ko pwedeng maglingkod sa tubangan, nga murag dunay trono nga lingkuranan. Kita mo mga simbahan nga daay trono nga lingkuranan sa tubangan, ang pastor maglingkod nga mura maigsoon si Haring Dagul. Dili maigsoon. Dili who I am, but what I am. Amen. Unsa ko servant ninyo. Unsa ko shepherd ninyo. Magbalantay ko maigsoon sa inyo makalag nga gibutang sa Dios ni ini nga simbahan. Sugu ako ninyo. Sulayay rago ninyo. Amen. Hallelujah. Those who labor, work hard among you. All right. Recognize. Acknowledge them. Ilha sila. Kadto maigsoong naglabor, naghago para kaninyo. For what they are. Acknowledge, appreciate, and respect them. Hatagi sila maigsoon og respeto. You your leaders who are over you in the Lord, and those who warn and kindly reprove and exhort you. Verse 13, si Paul di gasulti, dili ako. Kung sa ingon ni Paul, and hold them in very high. Kinsa ni, mga pastors. Hold your pastors in a very high and most affectionate esteem in intelligent and sympathetic appreciation of their works. So kining inyong gibuhat maigsoon biblical kini. Asa ni makita inyong gibuhat nagpabalon-balon pa mo do na pa inyong daghan maigsoon nga giandam gabi si brother sister laturi alas 12 na natulog nagbutag bulak dinhi nag-file maigsoon ni kining bugas 18 kasako maigsoon di nako mahurot og kaon maigsoon ato ning bahinon by 3 kilos iapod-apod ta din sa mga simbahan sa Tago, sa Tandag, sa Biuto o sa mga simbahan ng Kasikbit maigsoon dinhi sa Tandag. Dili nako ni hotdog kaon tanan mamatay ko ni ini maigsoon. Kung ako ning hotdog kaon bahin-bahinon iapod-apod nato ni tanan maigsoon. Amen. Hallelujah. Appreciation of their work. Be at peace among yourselves. Hallelujah.
mo nang ang inyong gibuhat sa akong gisulti maigsoon is overwhelming. Hilabihan ka makadasig maigsoon ang inyong gihimo, ang appreciation o gugma nga inyong gipadayag o gipakita maigsoon nga pwede nang ako ikamatay karong adlaw. Mo nang ayaw ginyo palabi. Ayaw palabi. Amen. Nay akong nakuha nako quote ni Megso nakuha nako sa usa ka basahon Pastor Strobel. Dili sayon kamong gusto magpastor paminaw ani. Ang pastor Megso ani na church is in a bad position. Dili sayon. Noy dili sayon. Si Noy Megson pastor na ni sa Assembly of God Tandag Assembly of God Incorporated. Dili sa Philippine General Council. Unya ako ning raise up siya para sa future ministry niya, magsoon full-time ministry. Magpastor ka, dili maigsoon maayo nga posisyon ang pastor. Ang posisyon sa usa ka pastor dili maayo. Ngano man kay dili di mo maigsoon ma-please ang tanan. You can never and never please everybody in the church. Doon na masuko nimo, doon ay magbagut-but batok nimo, doon ay ma-envy sa imo, doon ay magdumot sa imo. So, dili gidi mo maigsoon makuha ang simpatya sa tanan. It has been said that a pastor, if he is young, kung batanon pa ang pastor, maingon sila, he lacks experience. Kanang pastora, batanon pa na kulang og experience. Mao na maigsoon ang problema. Kung ang pastor po maigsoon ubano na, problema gihapon. Ipit mo ta ini. Ipit ka sa tanan maigsoon. Oh. Kung tigulan na ka, nya puti na imong buhok maigsoon, moingon sila nga tiguan na kaayo ka nga dili naka-fit para sa mga young people's ministry. So ang mga batanon maigsoon di na nimo ma-relate, di nakaka-relate sa mga young people tungod kay tigulang na ka. Moingon ang uban maigsoon. Kung daghag anak ang pastor maigsoon, magyaw-yaw ang mga membro, kay daghan na kaayong mga bata, daghan na pakanon, daghan suportahan ang pastor. Kung wa po'y anak maigsoon, maingon nga, bad example ang pastor kay way anak. Mo nang pag-anak noy, daghan noy. Kung ang pastor magsigi maigsoog, wali og sala, magbadlong maigsoon og sala sa simbahan, moingon sila maigsoon o mga membro kana nga pastor labaron og irritable, init og og di pud maigsoon mo wali batok sa sala, moingon po sila compromise ra kayo ang pastor. Kung ang pastor magwali mahitungod og kwarta, ilang isulti nga ang pastor maigsoon corrupt og money grabber ang pastor. Kwarta ray gipastoran ana. Kwarta ray gusto sa pastor. Alright. Kung ang pastor mag-drive og daang sakyanan, kagang-kagang nga sakyanan, moingon ang mga membro, pakauwawan lang ang kongregasyon. Pakauwawan lang ta ining pastora, ang iyang sakyanan sige lang katirik sa dalan. Karaan na nga sakyanan. Pero bag-o pud nga sakyanan maigsoon, moingon pud nga kaning pastora kalibutanon. Kalibutanon earthly kaning pastora kalibutanon. Kung ang pastor magsigi wali, sige wali. Siya ra gud sige wali maigsoon. Laayan na kadugayan ang mga membro, mga tuog na ang mga membro parehas ninyo karon. Kada Domingo, si Pastor Largo rin makita, tog na, bot na, kung magkadawat ang pastor og dako nga share og salary maigsoon, mingon ang mga membro, hakog ng pastora na. Pero kung ang pastor maigsoon gamay ra og madawat, mingon nga, tama ra pula para niya. Niya maigsoon ang Pastor Care Network Survey. Mao ning giingon maigsoon. 80% sa mga pastor nagtuo nga ang ministry has a negative effect maigsoon or affect
sa ilang panimalay. Negative. Pila? 80%. Sa survey ni Maigsoon sa Amerika. 80% Maigsoon, mga pastor nagtuo nga ang ilang ministry, ang ilang pagkapastor, naghatag o negatibong epekto Maigsoon sa ilang pamilya. Bisan din sa Pilipinas. 75% Maigsoon, nag-report nga ang stress-related crisis Maigsoon sa ilang panimalay, ang hinungdan Maigsoon mao ang ministry. Stress-related Maigsoon nga crisis sa panimalay. Ang ministry sa pastor. 70% sa mga pastor nag-ingon nga they have a low self-image sa dihang sila Maigsoon nagpastor. Mura silang nag-us-us ang ilang image Maigsoon, self-image sa diha silang nagpastor. 40% sa mga pastor Maigsoon nagsulti nga dunay serious conflict, tali o batok kanilang sa membro sa mga simbahan Maigsoon at least once a month. Kada bulan, doon nagay pagbangi sa usa ka membro Maigsoon sa pastor sulod sa simbahan. Doon ay kaaway pirmi ang pastor kada bulan. So sa usa ka tuig doon ay 12 ka kaaway niya Maigsoon sa simbahan. Dili kay daghan. 50% Maigsoon have considered leaving the ministry in the last 3 months. Sa tulo ka bulan Maigsoon, last 3 months, 50% Maigsoon nga mga pastor naghuna-huna na nga mo quit sa ministry. Mao na ang survey. And then 94% Maigsoon sa pastors' families feels the pressure of the pastor's ministry. Doon ay pressure Maigsoon sa pamilya, sa pastor. 94% Maigsoon gikan sa full-time or sa pastor's ministry. Unya gidungagan ni Maigsoon according sa survey Maigsoon sa January, February issue Maigsoon sa Christian Examiner, between 10,000 Christian pastors. Christian pastors. So sa ato ni Maigsoon nga kauban, 10,000 Maigsoon, napulo kalibo ka mga pastor leave the ministry every month. Sa tibuok ni kalibutan. So every month, Maigsoon, doon ay 10,000 pastors leaving the ministry. Wa na magpastor, Maigsoon. Alright. And mao ni Maigsoon ang usa ka magulanon kaayong kamatuoran o kahimtang sa mga pastor, Maigsoon. Salamat sa Ginoo kay although sa akong ministry, Maigsoon, naan ako at the verge, nadagi ko Maigsoon sa pangpang nga usa ni ining gi-record Maigsoon sa survey. Usa ko Maigsoon. Pero salamat sa Dios. Hallelujah. Bisan Maigsoon nga ang inyong pastor naka sinati Maigsoon og dako nga mga pressure sa kinabuhi apan usa sa mga resources sa Dios nga gihatag kanako Maigsoon sa pagtabang aron magpabilin ako hangtod karong adlaw og hangtod karong Domingo ha. Way lain ako ikasulti kung dili kamo nga makatawhan sa Dios. Kamo ang hinungdan Maigsoon nganong wala ko maapil sa mga survey Maigsoon nga gisulat og atong gisulti karon. Kamo nga makaigsuunan sa Ginoo o mga katawhan sa Diyos. Hallelujah! Nga matag-usa ka ninyo Maigsoon, pwedeng mahimong encourager. Pwede mo mahimo Maigsoon magdadasig. Hallelujah! Sa kasing-kasing sa pastor. Sa inyo Maigsoong kutob sa mahimo, sa inyong suportang mahimo Maigsoon, mahimo ninyo nga matabangan ang pastor. So dinhi Maigsoon sa panahon ni Moses, Exodus 17, sa Deuteronomy chapter 25, verses 17 and 18, Maigsoon. Remember, ingon din Maigsoon, Deuteronomy chapter 25,
verses 17 to 18. Remember what Amalek did to you on the way when he had come forth from Egypt. Unsay gibuhat sa Amalekanon. Naa sila strategy. Sa away, sa panggubata nila, doon na sila strategy. Parehas rani sa away, sa Hamas maigsoon, o sa Israel, karon maigsoon. Doon na sila strategy. Unsay strategy sa Hamas maigsoon. Ang ilang mga rocket lancer maigsoon, ang ilang mga rocket missiles maigsoon, ilang gibutang sa eskwelahan, ilang gibutang sa moske, ilang gibutang maigsoon sa hospital, aron nga dili kabalusan maigsoon, dili pwede atakihon sa Israel ang ilang mga kuta maigsoon kay kini violation maigsoon sa human rights. Mao na ilang gihimo nila maigsoon shield kining mga hospitals, kining mga simbahan maigsoon. Ang Hamas mutira maigsoon sa ilang rocket missile, ang Israel maigsoon dunay ilang paagi kung unsaon pag-intercept sa ilang missile, doon na sila gitawag maigsoon Iron Dome nga didto lang sa ibabaw pabuton na nila maigsoon ang mga missiles nga ipatugpa unta ngadto sa Israel. So dunay mga strategies sa gyera maigsoon. Kining Amalek maigsoon doon na sila strategy. Og hangtod karon, paminaw mo, mao gihapon ang strategy sa yawa maigsoon. Unsa ilang strategy? Deuteronomy chapters 25 verse 18. Mao ni ang paagi sa yawa. Unsay paagi sa yawa aron mapildi nila maigsoon ang simbahan. Unsay paagi sa yawa aron mapildi nila ang pastor, mapildi nila maigsoon ang bulhaton sa Dios. How he did not fear God. The Amalekites, how he did not fear God, but when you were what? Faint. Sa diha nga kamo naluya na and weary. Kung sa ingon ba sa Bible, he attacked you along the way and cut off the stragglers, the wonders at your rear. Unsay strategy maigsoon sa Amalekites, ang ilang strategy maigsoon, ilang gipang-atake kadtong nangaluya. Hello? Maluya-luya gani ka? Ikaw mo'y gamiton sa yawa maigsoon. Ikaw atakihon sa yawa, kamong mga murmurers, magbagutbot, kamong maigsoon daghang istorya, mga marites, kamo mo'y gamiton sa yawa maigsoon. Hello? Those who... So, ang paagi sa yawa, ang paagi sa Amerikanohon maigsoon, na sige away din, sige away, di ay tuwa maigsoon, di sila sa likod, ilang gisugdan, katong naa sa likod maigsoon, kay kasagaran nga naa sa likod, katong ng mga box sitters. Di, kung nag-iwan backsliders, back sitters. Kasagaran ang mga tao na sa likod katong mga tao na pakialam. Amen. Kasagaran ka na sa likod, maigsoon, katong mga luya na. Kanahibaw ta maigsoon, basta mag-anam-anam ka nagkadasig, mag-anam-anam ka nag-forward din sa tubangan. Amen ba? Ako di na kay ko interesado din sa tubangan, nahibaw ko mga dasig ni, mas interesado ko sa nasa likod, kay kana sila mao'y mga luy-luy ng mga abaga, mga kapoy na maigsoon, mga nasalag, nagkinahanglan sila pagdasig sa Espiritu sa Dios. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. He attacked you along the way and cut off all the stragglers. Kadtong nasalaag maigsoon. Those who are wanderers at your rear. So bantayanan nato ng mga tao maigsoon nga dili maluya. Kay ganuman, inig kaluya maigsoon, wa sila'y panahon nga mo support maigsoon sa leadership. Amen. Wa sila'y panahon maigsoon nga mo ingon, I am available. Andam ko, mutabang ko. Kaya nga naman, luya sila maigsoon. Luya sila.
I hope makitang tanan karon maigsoon dili magpatalikod. Kitang tanan unta niya sa tubangan maigsoon, magpakita ta sa atong kusog sa pagtabang o pag-ayuda sa buluhaton sa Dios. Kay kung magluya ka maigsoon, magpakita ka sa imong kaluya, I tell you, ang yawa maigsoon, mauna ang iyang gusto sa imong kinabuhi. Aron dili ka mahimo maigsoon nga makasuporta alang maigsoon sa kadaugan sa simbahan. So the Amalekites or the Amalek attack Israel from where? From behind. Sa likod. From behind. So mga cell group leaders, tanawan ninyo ang inyong mga column from behind. Ayaw ninyo kanunay lang Bible studyhin ang nastubangan mga dasigna. Ayaw kadtong mga luya nga naa sa likod. Mo'y hataga natong panahon maigsoon. Amen ba? Kadtong mga nagluylo na, kadtong maigsong wa na'y kadasig, kadtong wa na'y kalipay, wa na'y excitement sa kasing-kasing, wa na'y kaluya, kalayo sa espiritu sa sulod sa ilang kinabuhi, maigsoon, mautoy ato maigsong dasigon. They are men from behind. O mauning mga tao maigsoon nga gusto sa yawa, kadtong mga maluyahon, kadtong mga strugglers, katong mga frustrated maigsoon, katong wa na'y pakialam. Si Joshua maigsoon was in the thick of the battle with Moses standing on the top of the hill holding up the staff of God in his hands. As long as his hands were raised, Joshua and his men are winning. Amen? Amen ba maigsoon? Have you ever tried to raise the hands over your head? Isulay ba ninyo maigsoon sa akong isulti kaganiha in a period of time, unya inyo lang maigsoon ipabilin? Alright. Akong isulti maigsoon eventually, bisan unsa kakusgan, maghinay-hinay yung kaus-us ang imong kamot. Eventually, you lower down your hands. Mao nang nagkinahanglan ta maigsoon og mga kalib, Aaron and Or maigsoon sa ato maigsoon paglubatan. Karong buntag maigsoon, akong challenge nato. Kinsay mo dawat dinhi maigsoon sa rule ni Aaron and Or. Amen. Itaas daw inyong kamot, amen. Alright, Aaron o si Or. Okay, salamat sa Ginoo. Unsay ilang maigsoong rule? Ang ilang rule maigsoon is holding up the arm of leadership. Hawiri lang ninyo ang kamot maigsoon sa leadership sa church. Hawiri lang ninyo ang kamot sa leadership sa inyong cell group maigsoon. Hawiri lang ninyo ang kamot maigsoon sa leadership sa atong mga departments maigsoon. And I tell you, kung atong himuon ning tanan maigsoon, kung kitang tanan magdungan sa paghawid sa kamot sa leadership sa atong simbahan maigsoon, sigurado gayon nga kini nga simbahan mudaog sa panggubatan batok maigsoon sa atong kaaway hangtod mobalik ang atong Ginoo maigsoon. Amen. Doon natay dako maigsoon nga panglantaw sa Tandag Assembly of God. Gusto ta mag-raise up o mga katauhan maigsoon aron atong ipaipadala sa mga dapit nga nagkinahanglan maigsoon magwawali o mga pastors maigsoon sa mga dapit. Praise the Lord. Kinahanglan ta maigsoon nga atong gubo ning simbahan butang balcony aron ma-accommodate nato maigsoon ang gidaghanon sa ato maigsoon makaigsunan nga buot makadawat sa palalangin sa Dios niini nga simbahan. Daghan ta maigsoog mga gikinahanglan himuon sa di pamubalik ang Dios. Ang paggubatan nato dako, ang panggubatan nato maigsoon tinuod nga dako. Apan nagkinahanglan maigsoog Or og Aaron. Praise the Lord. Magpasalamat ko sa atong simbahan daghang Or og Aaron. Sa ato maigsoong worship dinhi dunay mga Or og Aaron maigsoon. Hallelujah. Usay di sila makita sa ato maigsoon nga buluhaton Bible studies, sa atong church planting maigsoon dunay mga Or og Aaron. Di makita maigsoon. Last Saturday dito may maigsoon sa dayuan sa site sa atong simbahang gitukon maigsoon.
Doon ay usalan gyud ka miyembro maigsoon dinhi nga naghimo maigsoon sa iyang trabaho sa way huna-huna lang maigsoon nga pasidunggan siya ug unsa siya paniyang gibuhat maigsoon aron nga ang leadership, aron ang simbahan, aron ang buluhaton maigsoon magpabilin maigsoon madaogon diha sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Sa atong paghatag maigsoon kining 18 kasako bugat ni sa paghatag maigsoon kung wala kay kasing-kasing sama kang or o gaaron. Praise the Lord. Ang inyong giving, ang inyong maigsoon faithfulness sa inyong tithes maigsoon, dili sa iyon maigsoon kini maoy paagi aron makasupport kita maigsoon sa dako nga gyera espirituhanon maigsoon nga atong giatubang sa atong simbahan maigsoon. Og ako isulti ninyo, siguradong isulti ka ninyo, mahimo tang mananaog maigsoon sa katapusang adlaw niini nga paggubatan. Lifting up tired hands. Hallelujah. Wa pagihapon mausab maigsoon ang method sa Dios of operation even today. Bisan karon maigsoon ang paagi sa Dios maigsoon sa operation of winning mao maigsoon ang pagbayaw sa kamot maigsoon sa leadership. Iyang gitugutan maigsoon nga matag usa ka nato mahimong kabahin o kaparte maigsoon. Hallelujah. Sa kadaugan diha sa panggubatan sa atong simbahan nga atong giatubang karon. Dili tigali maigsoon kanunay naa ka sa frontline, dili ka makita maigsoon usahay naghatag ka, nagsuporta sa kasabuluhaton, dili ka makita maigsoon, dili ma-pronounce ang imong pangalan, dili tangali masibya maigsoon ang imong ngalan, pero ang Dios nakakita niini maigsoon. Amen. Ingon sa Bible, why si bisan kinsa maghatag og bugnang tubig sa giuhaw nga dili sa Dios paghatag ag balos. Wala maigsoy na salipdan sa mata sa Dios. O wala maigsoy dili balusan sa Dios. Paminaw mo, ang atong Dios dili magpautang. Amen. Dili og dili magpautang ang Dios. Give, ingon sa Bible, He will give back to you. Maghatag ka kinutsara, balusan ka sa Dios og pinala. Maghatag kag pinala, balusan ka sa Dios og dump truck, piloder. Dili magpautang ang Dios. Ayaw mo paghuna-huna maigsoon nga kumuhatag mo sa Dios, nakautang ang Dios kaninyo. Dili og dili magpautang ang Dios maigsoon. Nga matud sa Biblia, iyang gihatag bisan pagani ang iyang bugtong anak. Mao na ang kadako maigsoon sa paghatag sa Dios. Nga walay bisan kinsa maigsoon makahatag labaw pa niini. Praise the Lord. And so dili tingali ka frontliner maigsoon. But bisan pa ni ana ato masayra maigsoon nga si Moses na siya sa dapit nga makita siya apan maigsoon ang sekreto sa kadaugan, ang metodo ug paagi sa Dios sa kadaugan maigsoon ni adtong wala makita. Supporting rule. Paminaw mo maigsoon sa katapusan sa panggubatan maigsoon sa gyera. Sa diha nga ang gyera maigsoon magdaog. Ang usa ka nasod modaog maigsoon. Ang mga sundalo mo'y hatagan maigsoon og credit. Sila mo'y pahatagan og pasidungog. Doon ay victory maigsoon parade nga himuon sa usa ka syudad. Unya pakpakan ang tanang sundalo maigsoon. Hatagag pasidungog ang mga sundalo. Hatagan sila maigsoon sa tanang pasidungog. Apan maigsoon dunay angay nga hatagan usab og pasidungog. Mga tao nga dili makita sa panggubatan nga angay pasidunggan. Dunay mga tao maigsoon nga naghimo sa ila maigsoong mga armas, mga weapons maigsoon of war. Katong mga tao maigsoon nga naghimo sa pulbura, katong mga tao nga naghimo maigsoon sa mga rocket missiles, katong mga tao maigsoon nga nagpanday, katong mga tao maigsoon nga naghimo sa ilang sakyanan maigsoon sa panggubatan, mga tao maigsoon nga nagtahi sa ilang mga uniforme maigsoon alang sa panggubatan, wato sila makita sa gera, pero parte sila sa kadaugan maigsoon. Amen.
Ang uban ka nato dili sundalo nga makita sa paggubatan. Wa ta makigera maigsuon sa giharian sa Dios. Wa ta maigsuon dito tingali sa panggubatan sa frontier maigsuon. Wa tingali ta sa trenches maigsuon nakig-away gayud. Pero sa likod maigsuon kita kato nag-ampo. Hallelujah. Sama sa mga ginikanan nato, mga katigulangan nato dinhi sa simbahan, kada Lunes sa buntag, gabi maigso hapon, kada Lunes sa hapon, nagtigom sila dinhi, nag-ampo sila sa kanunay sa hugot ng pag-ampo sa kadaugan sa tanang mga membro dinhi sa simbahan. Wa mo masayon maigsoon didto mo sa panggubatan sa inyong kinabuhi, pero dunay nag-ampo sa simbahan alang sa inyong kadaugan. Hallelujah! Wa lang ninyo masayon maigsoon nga dunay mga tao sa likod ninyo maigsoon nga naghimo sa ilang support rule para kaninyo, para sa inyong kadaugan, para sa kadaugan sa simbahan, para sa kadaugan sa ato mga panimalay. Hallelujah! And so, niining ka buntagon, balikon nako. Mahimo nga ang pastor, butangan din litrato. Murag siya maigsoon ang hinungdan, mahitungon maigsoon sa kalampusan, niining bulhaton din sa tandang. Again, akong isulti kaninyo maigsoon, without the support rule, maigsoon sa simbahan, walay dagti largo. Maigsoon, nga angay din i-appreciate karumbutan. Kung doon na may maigsoon, rason nga nung gihatag ang pasidungog, recognition maigsoon ang ministry ni Pastor Largo din makaingon ko maigsoon kini, tungod kaninyo ang akong support rule maigsoon. Hallelujah! Ang goal maigsoon mao kini for the church, for the pastor, for the church members, that we will stand firm in one spirit. Nga unta mo barug kita maigsoon as one in the spirit. Amen. One in the spirit, contending as one body for the faith of the gospel. Philippians 1:27, last verse, only be sure as citizen, so to conduct yourself that your manner of life will be worthy of the good news, the gospel of Christ, so that whither do come and see you or am absent, I may hear this of you. Ingon si Paul Mason, makadungog unta ko sa simbahan sa Assembly of God. Unsay iyang gustong madungog sa simbahan maigsoon, mao ni ang gusto ni Paul madunggan, that you are standing firm in united spirit. Amen. And I see this, maigsoon, fulfilled in our church. We are one in a spirit. Dito ta maigsoon sa atong church planting, sa atong church building, usa ta ka espiritu maigsoon. Ang uban wala tingali, pero ingon sila, Pastor, ni ay 500 para snacks. Ang uban maigsoon magpadala bisan unsa na lang para maigsoon malambigit sila, makasuporta sila maigsoon sa buluhaton nga ato maigsoon gihimo alang sa kahimayan sa Ginoo. We stand firm in one spirit. Ini yung one spirit maigsoon. One spirit. Hallelujah. Usa lang ka espiritu maigsoon. One purpose. One spirit, one purpose, striving side by side and contending with single mind for the faith of the glad tidings of the gospel. This is what me, as your pastor, is looking for. Morning, gusto na akong makita maigsoon sa atong simbahan. Ingon nga pastor, mao ni ang gusto na akong iampo alang sa atong simbahan. Amen. One spirit, one purpose, striving side by side. Pagpaga natong Ginoo maigsoon.